जिंदगी बहुत अजीब है। आज जो शख्स कमजोर लग रहा है, कल वही शख्स ताकतवर बन सकता है। आज जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही शख्स आपकी जिंदगी में एक अहम इंसान बन सकता है। आज जिसको आप बेइज्जत कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं जमाने के सामने, कल वही शख्स आपकी किस्मत बदलने वाला भी हो सकता है। इसलिए याद रखें, जिंदगी में कभी किसी को छोटा बड़ा ना समझे, किसी के मुश्किल वक्त का फायदा ना उठाएं, उसे हकीर ना समझे, क्योंकि जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अपना ध्यान रखें और अपनी करीबी लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आज मैं आपको जिंदगी का एक ऐसा असूल बताने वाली हूँ जो अक्सर मकफात अमल में हमारे साथ भी होता है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा असूल है कि जो आप दूसरों के साथ करते हो वही किसी न किसी शक्ल में वापस आता है आपके पास। अगर आप लोगों के साथ इज्जत से पेश आते हो तो जिंदगी भी आपको इज्जत देती है। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाते हो तो एक दिन जिंदगी आपको भी सबक सिखाती है, क्योंकि आज जो ऊपर है कल वो नीचे भी जा सकता है, और जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी आ सकता है। इसलिए किसी के मुश्किल वक्त का फायदा ना उठाओ, किसी को हकीर ना समझो। इमेजिन करें फॉर एग्जाम्पल कि एक नौजवान एक कंपनी में काम करता है, कंपनी कोई भी हो, लेकिन उसका ओहदा बहुत छोटा है। कई लोग उसे उसके ओहदे की वजह से नजरअंदाज कर रहे होते हैं। एक दिन जब वो अपने स्ट्रगलिंग स्टेज के बाद एक बड़ा मैनेजर बन जाता है, जो लोग पहले उसे हकीर समझते थे यानी छोटा समझते थे, आज वही लोग उसके सामने खड़े होते हैं। ये जिंदगी की बड़ी ही तल्ख हकीकत है। आज का छोटा इंसान कल बड़ा भी बन सकता है। इसलिए वक्त और हालात का और किस्मत का किसी को पता नहीं कि अल्लाह पाक की जात इंसान को कहाँ ला के खड़ा कर सकती है, जहां उसने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। अल्फाज जो होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। कभी कभी किसी का एक जुमला किसी के दिल में एक जिंदगी भर का जख्म छोड़ देता है। आपको शायद वो बात याद भी ना हो, लेकिन जिस इंसान को आपने तकलीफ दी होती है वो उसे कभी नहीं भूलता। इसलिए समझदार लोग हमेशा अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि इज्जत देने से इंसान छोटा नहीं होता। ये माशरे, ये इस सोसाइटी ने इस चीज को छोटा बड़ा कर दिया है। लोग अनाओं की वजह से अपने घर बर्बाद कर देते हैं, अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, क्योंकि इज्जत देने से मेरे ख्याल में तो इंसान और बड़ा हो जाता है, उसकी कदर बढ़ जाती है, उसकी लोगों में चाहत बढ़ जाती है। इसलिए लोगों को इज्जत भी दें और पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा एक खुशबू की तरह है। जब आप मुस्बत यानी पॉजिटिव इंसान बनते हैं, एक एक अच्छा इंसान बनते हैं, तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुशी महसूस करते हैं। आपकी मौजूदगी में दूसरों को हौसला मिलता है। ऐसे ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाते हैं, और यही असल कामयाबी है। पैसों या ऊंची इमारतों या ऐशो उशरत से कामयाबी नहीं मिलती, असल कामयाबी किरदार की होती है। दुनिया के अक्सर हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी, अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जो एक बड़े ओहदे पर पॉजिटिविटी के साथ जाता है तो वो अपने से छोटे वालों का एहतराम करता है, खुद को बड़ा नहीं समझ लेता। वो जानते हैं कि इंसान की असल पहचान इज्जत देने की आदत होती है। अक्सर हम किसी को जज करना होता है ना, तो हम देखते हैं कि वो फलां को कितनी इज्जत दे रहा है, वो फलां के साथ उसका कैसा रवैया है, वो कैसे बात करता है, क्या वो लोगों का ख्याल भी रखता है। असल ताकत और असल कामयाबी पता है क्या है?
کہ طاقت عیش و عشرت ہونے کے باوجود بھی آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں. آپ ایک خود کو بناوٹی نہیں بنا لیتے. زندگی میں سادہ ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا. زندگی میں ایک ایسا بھی لمحہ آتا ہے جب سب کچھ بدل جاتا ہے. کل تک جو لوگ آپ کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں وہی آج لوگ آپ کی تعریف کرنے لگتے ہیں. جو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں وہی آپ کی طاقت کو ماننے لگتے ہیں. لیکن اس لمحے میں ایک ایسا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا آپ بھی ویسا انسان بن جاتے ہو یا پھر آپ مثبت یعنی پازیٹیو انسان بن کر سب کو عزت دیتے ہو. اصل کامیابی جو ہے وہ کردار کی کامیابی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. جس کو بولنے کا طریقہ نہیں, کسی کے بھی ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا مطلب نہیں ہوتا پتا, وہ اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے کوئی بھی انسان, کیا وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے. اگر آپ واقعی ہی کامیاب بننا چاہتے ہیں تو یہ 3 عادتیں اپنا لیں. کامیابی آپ کے قدم چومے گی. فرسٹ آف آل کہ ہر انسان کو عزت دیں. ہر انسان چھوٹا ہے بڑا ہے وہ عزت کا حقدار ہے. کسی کو اس کے کام کی وجہ سے حقیر مت سمجھو. کسی کو کمزور مطلب مالی کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو, چھوٹا نہ سمجھو. پازیٹیو تھنکنگ پھیلاؤ, کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ ایک ایسی خوشبو ہے جو لوگوں کے اندر بس جاتی ہے. زندگی ایک لمبا سفر ہے. اس سفر میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے. بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو اوپر لے جائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو گرانے کے لیے سازشیں کریں گے. مگر رکنا نہیں, گرنا نہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا, کسی کو بے عزت کرنے سے پہلے سوچیں کہ زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں. کبھی کبھی وقت انسان کو وہاں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا. اس لیے پازیٹیو تھنکنگ پھیلائیں اور اپنی زندگی کو ایک ایسی خوشبو بنا دیں کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو. جہاں جائیں اور اس جگہ کو, اس چیز کو روشن کر دیں, مہکا دیں اس چیز کو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اگر آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں یا کچھ نہیں کر پا رہے تو خود کو آج سے حوصلہ دیں. اگر اپنے قریبی لوگوں کو ایسے دیکھیں کہ جو کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے, کمزور سمجھ رہا ہے, یا آپ کو کوئی کمزور سمجھ رہا ہے تو پریشان مت ہو. آپ کا بھی ٹائم آئے گا, آپ بھی اس چیز کے حقدار ہیں. کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. صبر محنت کے ساتھ لگے رہیں, آپ کو بھی اس کا صلہ ضرور ملے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے حوصلے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.